कन्या ଆଉ मनु महाराज गोटे कन्या होचंती देवहूति। मनुकर केते तीनिटी कन्या थिले, आकुति, प्रसूति एवं देवहूति। तीनिटी कन्या ଆଉ पुत्र होचंती के प्रियव्रत और धनपाल। दुईटी पुत्र। तो देवहूति विशेष गुण संपन्न। देवहूति एते सुंदर थिले जे कि तांकर सौंदर्य से जेतबेले छोट अवस्था तांकर प्रासाद उपरे छात उपरे से जेतबेले बॉल रे एमती खेलुथिले से समय चित्ररथर गंधर्व जेतबेले आकाश मार्ग रे यात्रा करुथिले सेतबेले देखिकी तांकर से विमान खसी पड़े। एभली एते सुंदर एते सती नारी से सौभाग्य क्रमे देखि से किपरि भाबरे विवाह करुछन्ति जे कि कदर मुनि से प्रसंग आपण शिव। तो एठी से मनु महाराज कहउछन्ति देखि एभली दर्शन करिवा मध्य सौभाग्य क्रमे आपणको दर्शन पाइली। कारण जो माने मन इंद्रिय को संयत न करितांती से माने आपनको मैंने केबे हेले दर्शन करि पारंती नहीं। एवं सौभाग्य क्रमे मु आपणकर पदरेणु निज मस्तक द्वारा स्पर्श पाइली। मनु महाराज मैत्र मुनि मैत्रेय और नारद मैत्र मुनि न ब्रह्मा जी मध्य वार्तालाप। मैत्र मुनि कदर मुनि गुणावली समस्त प्रशंसा करी निरवरच मनु प्रशंसा श्रवण करी मैत्र मुनि वर्णना करे मनु महाराज आत्म प्रशंसा श्रवण करी विनय पूर्वक कहते। मनु महाराज निजे कहते कि मैत्र मुनि को मैत्र मुनि नारदर प्रसंग तो निजे मनु महाराज कहते जे कि प्रकार मनु एवं तांकर पिता ये ब्रह्मा जी मनु महाराज वेदमय ब्रह्मा वेद प्रवर्तन इच्छा भगवत आराधना तपस्वी ज्ञानी योगी विषय सत्य रहित निष्कपट आपण परी ब्राह्मण घर सृष्टि कर ब्रह्मा जी मनु एवं ब्रह्मा जी प्रसंग आलोचना प्रसंग तो मैत्र मुनि मैत्र विदुर विदुर संवाद। हाँ ये प्रसंग रे से कहउछन्ति जे कि मु आपणक भली मनु महाराज कहउछन्ति जे कि आपणक भली एक सौभाग्य क्रमे आपनको दर्शन पाइली आपणक पदरेणु स्पर्श पाइली। पदरेणु स्पर्श होची बहुत गुरुत्वपूर्ण अंग। बिना महत्पद रज अभिषेक ये कहते प्रहलाद महाराज कहते एवं राजा रघुगण स्तुति कर रघुगण जड़ भरत को कहते बिना महत्पद रज अभिषेक महत्पदरे अभिषेक्त नहेले आमे केबे हेले भगवत भक्ति उदय हेबो नाही। से महत्पद होची बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं भगवान साधुंकर पदर जो रेणु हूँ बहुत पावरफुल। आमे से पदरेणु रे अभिषेक्त नहेले आमे आमर भगवत भक्ति उदय हेबनी कि चेतना कलुषित चेतना कौन विशुद्ध हेबनी। तो आमे इच्छा करवा जे कि आमे सब पदरेणु आनिकरी
ଖାଲି ବୋଳି ହେଇ ପଡିଲେ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ପଦରେଣୁ ଧରିକି କିନ୍ତୁ ପଦରେଣୁର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ପର ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ ପ୍ରପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ, ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଦିଷ୍ଟା ତ୍ୱୟାନୁଶିଷ୍ଟ କୃତଶ୍ଚ ଅନୁଗ୍ରହ ମହାନ ଅପ୍ରାବୃତେ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରେ ଜୁଷ୍ଟ ଦିଷ୍ଟ ସତୀ ଗିର। ଦେଖି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ମହାନ କୃପା ଲାଭ ଅନାଦୃତ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସେବିତ ହେଲା। ଏହା ବହୁ ସୁକୃତିର ଫଳ। ଏଇ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତିର ଫଳ। ବହୁ ସୁକୃତିର ଫଳ ହଉଛି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେବିତ, କଥା ସେବନ ହଉଛି ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତିର ଫଳ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦାନ ସବୁ କୋଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରହୀ ଭକ୍ତ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଖୋଜିବେ। ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୌକିକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା କିପରି ନା ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଵାରା, କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଆମେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବାନି, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତତ୍ଵଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା। କର୍ଣ୍ଣରେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମକୁ ହୃଦ୍ ନୟନରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହୃଦୟ ଚକ୍ଷୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଭଗବତ ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡିବା। ସେଥିପାଇଁ ମନୁ କହିଲେ ସେ କଦର ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଶାସିତ ଓ ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନିଜକୁ ବଡ ସୁକୃତିବନ୍ତ ଓ ଅନୁଗୃହୀତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁ ମହାରାଜ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି କଦର୍ମ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁନିଙ୍କର କଥା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଅନାବୃତ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଚିତ। କିପରି ସେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଗୁରୁ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେ କି କିଛି ଅର୍ଥ ନେଇକି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମେ ତାପରେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ନାରାୟଣ ଜୀବ ନାରାୟଣ। ଇଏ ଏକ ମାୟାବାଦ ସଂସ୍ଥା, ମାନେ ଏକ ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ। ମାୟାବାଦ ହଉଛି ଜୀବ, ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବ କେବେ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ଜୀବ ଜୀବ। ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ କେବେ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦ ସଂସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ନମ ନାରାୟଣ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାରାୟଣ।
ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ହାତ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ନା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ସାଧାରଣ ସେବକ, କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ଯଦି ସାଧନ ଭଜନ କରିବୁ ଦୃଢ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଏଭଳିଆ ଉପଦେଶକୁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କରି ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୁରୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜ କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ କେବଳ ଜୀବର ଶିଷ୍ୟର ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ତାଡନ ଭର୍ସନ କରିକିରି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ତାଡନ ଭର୍ସନ ଦ୍ଵାରା ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବା ଦିବ୍ୟ ଭାବପନ୍ନ ହୁଏ। ଜୀବ ଦିବ୍ୟ ଭାବପନ୍ନ ଘଟେ ବା ତାର ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଜୀବର ହୃଦୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୁରୁ। ତ ସେଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁ ମହାରାଜ କଦର ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିନମ୍ର ହେଇକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନେ, ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସ ଭାବାନ୍ତୁ ଭୃତୁ ସ୍ନେହ ପର କ୍ଲିଷ୍ଟ ମନୋ ମମ ଶ୍ରୋତୁ ମହର୍ଷି ଦିନସ୍ୟ ସାବିତଂ କୃପୟା ମୁନି। ହେ ମୁନେ, କନ୍ୟା ସ୍ନେହବଶତଃ ମୋର ମନ ହୃଦୟ ବଡ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ଏ ଦିନର ଗୋଟେ ନିବେଦନକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମନୁ ମହାରାଜ ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ କନ୍ୟାର ସ୍ନେହ ବଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଛି। କାରଣ ଏଇ ସବୁ କଦର ମୁନି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଆଉ ଦେବଭୂତି ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା। ଏଇଠୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ କଣ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଏତେ ବଡ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କନ୍ୟା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ହୋଇଛେ, ଆମେ ତତ୍କାଳରେ କଣ କରୁଛେ ନା ଯଦି କୌଣସି ଆମର ପତି ଏକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ପତ୍ନୀ ହଉଛି ବଡ ଧନୀ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି ମନରେ ଇଗୋ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଘର ପିଲା, ମୁଁ ସିଏ ପତିଙ୍କି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତା କଥା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନେଗଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ପରିବାରରେ ଏସବୁ ଦେଖାଦିଏ, ବହୁତ ପରିବାର ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ପରେ ଦେବଭୂତିଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦେବଭୂତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କାରଣ ଦେବଭୂତିଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଆମର ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ପରିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେ କି କିପରି ଭାବରେ କଦର ମୁନି ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଖାଇବାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କଣ ଚଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, କଦର ମୁନିଙ୍କ ସବୁ ଚଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦାଢି ଚଟ ସବୁ ଛାଟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କାରଣ ଦେବଭୂତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। କିନ୍ତୁ କଦର ମୁନି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁନିଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବିବାହ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମନା ଜାତ ହଉଛି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏ ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ କଦର ମୁନି ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ବ୍ରହ୍ମା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ
से विवाह पाई गोटे तपस्या दरकार विवाह करियो तापे तपस्या नुहे जे आमे जेने तेने प्रकार जोडी मन सेठी विवाह कर विवाह पाई मध्य आमे भगवान को प्रार्थना करिया दरकार मते गोटे सुंदर कन्या मिलो मते गोटे सुंदर स्वामी मिलो एथिपाई मध्य भगवान पाखरे हमको प्रार्थना करिया पड़े गोपी माने कात्यायनी देवी को प्रार्थना करते कृष्ण को आम स्वामी रूप में पाइबा से भाई आमको तपस्या मध्य दरकार एक सत् चरित्रवान पत्नी कि पति प्राप्त होगा क्या करते एठी जिते बड़े किए कहते ना मनु महाराज कहते हे मुनि मोर ये कृपा करिए दिनर एक निवेदन को श्रवण प्रार्थना कर कदर मुनि चरण प्रामाणिक गुरु कहते जितेबाला एक शिष्य श्री गुरुदेव तत्व उपदेश समाहित चित्त ग्रहण कर ठीक ठीक भाव ठीक ठीक जीवन में पालन कर संपूर्ण गुरुदेव अनुगत हो जाए से गुरुदेव निकट किसी कृपा प्रार्थना निवेदन कर अधिकार प्राप्त आम नुहे आम डायरेक्ट जाकर गुरुदेव पचा गुरुदेव प्रश्न उत्तर दिए आजिकल तथागत शिष्य से प्रकार कहते किंतु देखो श्रील प्रभुपाद कौन कहते गुरुदेव आदेश को पालन करने ठीक ठीक भाव विनय सहकारे कौन से भगवत गीता से श्लोक रही किए जान गुरु पाखे किपर जा प्रश्न किए जान कह तद्विधि प्रणिपातेन मने पड़ुनी श्लोक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शी शिक्षा हूँ तद विधि शब्द कहते भगवान कहते ना प्रभुपाद कहते गुरु पाखक उपदेश गुरु तत्वोपदेश को भल भाव ठीक ठीक भाव पालन करें तद विधि विधि मुताबक ठीक ठीक भाव उपदेश को पालन करियो तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रार्थना माने गुरुदेव प्रसन्न करे गुरुदेव का सेवा द्वारा गुरुदेव को प्रसन्न करे प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवा तापर परिप्रश्न तापर सेवारे संतुष्ट कला परे गुरुदेव को विनय सहकारे प्रश्न करे ताली से उपदीक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानेन तत्व से तत्वदर्शी गुरु जीवर मनोभाव को जानी ताको सही प्रकार उपदेश प्रदान करनी गुरु आमे क्यों स्थिति रे अच्छे गुरुदेव आमे जो प्रश्न करूचे गुरुदेव हमको संपूर्ण प्रश्न उत्तर दे न गुरुदेव आगे देखते शिष्यर योग्यता कौन शिष्य केते दूर आध्यात्मिक मार्ग रे कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति करिछि सेही परिमाण रे ताको शिक्षाटा दियंती आमे से यदि पूरा टॉप मोस्ट शिक्षा देते शिष्य किसी ग्रहण करि परिबेनी आज नवागत भक्त सब बहुत भक्त आसुचंदी जाओ जन्माष्टमी आमर महोत्सव पर बहुत प्रभाव पड़े बहुत भक्त मैंने आसुचंदी मंदिर को एक नुआ नुआ भक्त होती तो से बहुत प्रश्न रही किंतु आमे सब प्रश्न उत्तर दे पारिबा नहीं आमे यदि सब प्रश्न उत्तर देदेबा से प्रश्न से धारण करने शक्ति ना प्रथम प्रारंभिक स्टेज रे व्यक्ति जने आसुचंती श्रद्धाटा केमती दृढ़ीभूत हम से शिक्षाटा प्रथम देवा आवश्यक से जो श्रद्धा मंग लभते ज्ञानम जो श्रद्धावान से ज्ञान प्राप्त हो तो जाओ से श्रद्धावान प्रथम गुरुदेव देखते शिष्यर योग्यता केते आ से योग्यता अनुଯାयी ताको उपदेश को प्रदान करेंगे से आजिकल शिष्य तो कौन कर शिष्य को गुरुदेव कहते शिष्य ठीक भाव तार साधन भजन को ठीक ठीक भाव साधन भजन पालन करेंगे एक लिपिबद्ध करके रखिए शिष्य हाँ मारिदेवे किंतु परम मुहूर्त किसी करेंगे ये शिष्य को कौन कह कौन गुरुदेव उपदेश गुरुदेव से सब ये सब गोपन सब रखती से सब कथा खोलिक प्रदान करते नहीं
ସେଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସୀ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମନମୋହରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁହିତା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଜାତ ହୋଇଛି ତାହା କିପରି ଦୂର ହବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ଅର୍ଥାତ ମନର ଯେଉଁ ଗୋପନ କଥାକୁ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ? 9 ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु। न प्रियव्रत उत्थान पादो स्वस्नेह दुहितांग मम अन्युच्छति पतियुक्त वयशील गुणादि। এই कन्या प्रियव्रता उत्थानपादर भगिनी, ये उपयुक्त बयस स्वभाव चरित्र सद्गुण जुक एक पतिंकर अनुसरण करुछन्ति। स्वयं मनुकर भयप्राप्त कन्या देवहूति स्वभाव चरित्र खूब सुंदर थिला एवं से अनेक सद्गुणर अधिकारी थिले। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ବୟସ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଅନୁରୂପ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କଣ କିମ୍ବା ମୋ କନ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ କଣ। ତଦନୁଯାୟୀ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ କନ୍ୟା କଣ पुत्र थिले एक नववधू को विवाह करने ପାଇଁ ଯେଉଁ प्रस्ताव नहीं जानती, से सेठी विचार करती कि केउ स्वभाव। से आमर साधारणतः सनातन धर्म रे रही सब जातक गणना राशि जो सब रही ज्योतिषविद मैंने सब देखते, ये भी एक प्रामाणिक। ये कन्या एक कौ गुणर और पुत्र केउ गुण, ये दुई गुण एक हूँ दैव स्वभाव, एक हूँ असुर स्वभाव। लेकिन दैव असुर यदि आम विवाह करदे पति पत्नी दैव गुण संपन्न एक असुर गुण संपन्न है पारिवारिक केवल सब कलह लगे। दैव दैव असुर असुर ये विचार रही से स्वयं मनोकर कन्या देवहूति जो स्वभाव से स्वभाव एक पति अनुसरण कर मनु ताहांकर कन्या को प्रियव्रत उत्थानपादर भगिनी बोली जो परिचय देले ताहा हेउची तद्वारा एक कदरमन्यु को भल भाव बुझाई कहते जे ए कन्या दुईटी साधारण राजांकर भगिनी, दुईटी महान राजांकर भगिनी। अर्थात कन्या एक प्रसिद्ध राजवंश रे जात, से ताहांकर कन्या एवं तत् संगे संगे क्षत्रिय राजांकर भगिनी, से नीच वंश रे जात नुहंती। ସେଥିପାଇଁ मनु कदर्म मुनि को जो तांकर से कन्या को अर्पण करुछंती, कारण से कन्या मुनिकर गुणशील अनुजाई अनुरूप और उपयुक्त अटंती। ये वर्णन परिष्कार भाव जना जदि कन्या सद्गुणवती और वय प्राप्त होता तथापि से पति अन्वेषण रे निजे स्वाधीन भाव जाई नथि। से पितांक आगरे तांकर अभिलाष प्रकाश कले, से स्वीय वयस और गुण स्वभाव चरित्र अनुजाई एक उपयुक्त पति पाइबा इच्छा करती प्रकाश कले। तांकर पिता कन्या को भारी भल पाउथिबा हेतु कन्या निमित्त तांकर अभिलाष अनुजाई एक उपयुक्त पति खोजी देवार दायित्व ग्रहण करे। यह हूँ आमर जहाँकि वैदिक परंपरा। कन्या तांकर से गुण यही स्वभाव पति को प्राप्त होगापाई तांकर पिता सम्मुख रे एक प्रस्ताव ग्रहण करिया बयान करिवे। पिता सही प्रकार एक पति को खोजिवे।
ये हूँ ब्रह्माजीଙ୍କର ଏକ ब्रह्माजी इच्छा କରିଛନ୍ତି। ब्रह्माजी मते पूର୍ବରୁ ब्रह्माजी ନିଜେ କହିଥିଲେ कि तुमको एक के कदर्मुनि विवाह करने ब्रह्माजी पाखे प्रस्ताव कर स्वयंभू मनुकर कन्या मध्य एक से भाई एक सुगुण संपन्न पति चयन करने पिता को आदेश देते। ये भगवान ये हूँ दैव संगठन। दैव अर्थात भगवान के द्वारा ये ही आरंभ माने ये संगठन होची जे कि पति पत्नी कहीं ना तांकर गर्भर स्वयं आसवे किए भगवान कपिल देव। ये सब भगवत इच्छा। ये हूँ आमको ए शिक्षा जे कि अनुरूप कन्या अनुरूप पति चयन करवा ये पितांकर एक गुरुत्व माने दायित्व। आम जानते आमर कन्यांकर कि प्रकार गुण से प्रकार एक पति को चयन करवा ये हूँ पितांकर एक दायित्व। पिता खोजिक देवा पिता और साधारणतः शिक्षा अच्छी जदि कन्या बहुत बयस प्राप्त होता विवाह न करेंगे पितामाता ये सब पितामाता को बहुत दोष लगे से एक नर्क को जावाक पड़े। कन्या बय प्राप्त है माने पितांकर गोटे बोझ किपरि मोर कन्या को विवाह ये प्रकार भाव जे कि यही गुण संपन्न देवहूति पिता सम्मुख में प्रस्ताव कले जे कि मोर जो प्रकार गुण रही से गुण भली एक पति मो पाई स्थिर करते। तापरे देवहूति नारद मुनि मुखर चरित्र पंडित रूप वयस कथा गुणावली सब श्रवण कर फिर कपिल देव को कदर्मुनि को ग्रहण कर संपर्क में परवर्ती समय श्रवण करवा। बहुत आमको शिक्षा रही ये अध्याय गृहस्थ जीवन बहुत शिक्षा। कपिल देवहूति संवाद बहुत ये माने 7 दिन भी कथा सरे बहुत बड़ से कथा को श्रवण करने आमको बहुत समस्ते ये उत्कंठा रहा दरकार निज निज पाखे भागवतम रही आम आगुआ भागवत को सीटा भल भाव पढ़ु अन्य समय भी आम पढ़ले बुझीपर कि आज एवं कौन आम भागवत किसी अंश को प्राप्त है तो किसी अंश आम मझे आम कि आस्वादनीय हबनी जदि आम पूर्वर किसी श्रवण न कर परवेश न जानी आस्वादन कि पूर्व कथा को धरले आम भागवत को बुझीपर। देखिए कदर्मुनि शिक्षा देवहूति कदर्मुनि शिक्षा बहुत चरित्र जी श्रवण करे तार मन मध्यरु समस्त दंभ गर्व अभिमान ये सब करे आ पतिंकर सेवा की प्रकार करने को हुए जमी गांधारी पति अंध थे बोली गांधारी कौन कले निजर चक्षुरे पट्टी बांधि देते एक सती नारी सती नारी से प्रकार बहुत अच्छा सती नारी से पतिंकर अनुगता एवरी देवहूति परवर्ती समय आम शुणा कि पति हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद जगदेव की संवेद भक्त वृंद की बहुत किसी प्रश्न अच्छी डिस्कशन 5 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु से कदममुनि 10,000 वर्ष तपस्या करते तो यहाँ कौन सत्य कि तो मान से मनुष्य आयुष केते वर्ष था कि मनु मनु महाराज आयुष आम गणन मनु केते आसंती ब्रह्मांकर गोटे दिन केते जन मनु आसंती 14 जन मनु आसंती 14 जन आज्ञा गोटे मनुकर आयुष केते ये जानी ना केते थर सब आलोचना करा गोटे मनुकर राजूति काल राजूति काल हूँ आमर जमी मंत्रिमंडल 5 वर्ष तांकर राजूति काल हूँ 71 चतुर्युग
ହୁଁ। 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି 71 ଥର ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ମନୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆମେ କଣ କରିବା? 10,000 ବର୍ଷ କଣ କେତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା 10,000 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ 10,000 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆୟୁଷ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ଏଇଭଳି ଏକ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ତପସ୍ୟା କରି ବିବାହ କରୁଛେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୟା ଅଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ? ନାଇଁ। ହୁଁ? ଯଦି ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ବିବାହ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଏକ ସୁଗୁଣ ମନ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବାରିକରେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ନିଷ୍ଠାବାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବାରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆଣିପାରିବା। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆସିଲେ କିଛି ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଡବଡ ହେଇକି ଭଗବାନ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମର ସାଧନ, ଆମର ନିଷ୍ଠା, ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାକୁ ବିରାମ ଦବା। ଯୋଉ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଏ ମାନେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଷଡ଼